पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हिजो हामीले SP is greater than CP र CP is greater than SP हुँदाखेरिको दुईटा कन्डिसन पढेको थियौं, कन्डिसन अफ प्रॉफिट र कन्डिसन अफ लस। त कन्डिसन अन्तर्गत रहेर हामीले फर्मुला लेखेका थियौं। त्यससाथै हामीले अरु एडिसनल प्रोब्लमको रुममा 3 वटा प्रोब्लम सल्भ गरेको थियौं। फर्मुला हिजोकै फर्मुलालाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी एडिसनल प्रोब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं। हामी प्रोब्लम नम्बर 1 तर्फ लाग्दै छौं। आजको प्रोब्लम नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। A vegetable seller bought lemons at rate of rupees 250 or 100 भनेपछि यहाँ के छ त सेलिङ प्राइस भनेको 250 for 100 and sold हामी आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्दै छौं। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। A vegetable seller bought lemons at the rate of rupees 250 per 100 भनेपछि के छ त cost price of 100 lemon equals to 250 and sold them at rupees 34.50 per dozen. Now we have to find the profit percentage. Let's see the question. What is given here? On the first condition, cost price of how many lemons? Rupees 250 per 100. That means cost price of 100 lemons equals to rupees 250. Similarly, we can find the cost price of 1 lemon. Cost price of 1 lemon equals to rupees 250 divided by 100, which equals rupees 2.50. Now let's go on selling price. Selling price is given rupees 34.50 per dozen. That means a dozen contains 12 lemons. So selling price of 12 lemons equals to rupees 34.50, whereas selling price of 1 lemon equals to what is given? Selling price of 1 lemon rupees 34.50 divided by 12, because the cost of 12 lemons was rupees 34.50. Now to find the cost of 1 lemon, we must divide the rupees 34.50 by 12, which equals to rupees 2.875. 2.875. Now let's see the conditions. Let's see the CP and SP of individual. CP of 1 lemon equals to rupees 2.50. SP of 1 lemon equals to rupees 2.875. That means SP is greater than CP. It is the condition of profit, which is clearly given in the question itself. Question asks to find the profit percentage. Now we can use the formula of profit percentage. Profit percentage. What is the formula of profit percentage? SP minus CP by CP into 100 percentage, which also can be written as, or if you input the value, it equals rupees 2.875 minus rupees 2.50 divided by rupees 2.50 times 100 percentage. Now if we subtract the value, it becomes as numerator becomes as rupees 0.375 divided by rupees 2.50 into 100 percentage. Rupees can be cancelled. Rupees 0.375 into 100, it equals 37.5 divided by 2.50, it equals 15 percentage. That means the rate of profit on the given condition, or question number 1, is 15 percentage. Similarly, let's go on question number 2. Question number 2 explains in this way. Find the gain or loss percentage. We don't know whether we have to find gain or loss percentage. We must see the condition. If 12 bags are sold at the cost price of 15 bags. Here the price of bags are unknown. Neither the cost price nor the selling price. Both the conditions are not given here. But what is given? The condition that 12 bags are sold at the cost price of 15 bags. Exact selling price, cost price दिएको छैन, तर एउटा कन्डिसन दिएको छ। अब कन्डिसनलाई हामी सपोज गर्दै छौं। कन्डिसनबाट सपोज गर्ने क्रममा हामी CP लाई सपोज गर्दै छौं। फर्स्टमा let CP of 1 bag be rupees X. अब CP मा कतिवटा ब्याग दिएको छ त? Cost price of 15 bags. That means
CP of 15 bags equals to rupees X into 15, which can be written as rupees 15X. अब condition मा के दिएको छ क्वेशन मा, now SP of 12 bags equals to CP of 15 bags. यो हाम्रो माथि क्वेशन मा दिएको कन्डिसन छ, if 12 bags are sold at the cost price of 15 bags, so when 12 bags are sold, means SP of 12 bags equals the cost price of 15 bags, that means cost CP of 15 bags. Now from here we can write that SP of 12 bags equals to CP of 15 bags, means it equals to rupees 15X. Similarly, SP of 1 bag equals to rupees 15X by 12. Now it can be written as rupees 15 bags. We have the two conditions. It can be written in decimal as well, which equals to 1.25x, or it also can be written as 5x by 4. If we write in decimal, all the numbers after the decimals should be clearly written here. Now let's see the condition of CP and SP of 1 bag. CP of 1 bag and SP of 1 bag. What is given here? CP of 1 bag equals to x. That means 1x. X लाई हामी छोड्दियौ, त्यसको अगाडिको कन्स्टेन्ट भ्यालु मात्र हेरौँ कति छ त 1. अब SP of 1 bag equals to rupees 1.25x. X is variable, यसलाई छोड्दियौ, अगाडिको भ्यालु मात्र हेर्दाखेरि 1.25. CP मा 1 छ, अगाडि कोएफिसिएन्ट, SP मा 1.25 छ. That means 1.25 is greater than 1. Now here we can write that SP is greater than CP. अब यदि सेलिङ प्राइस ग्रेटर भयो भने के हुन्छ त, obviously we will have profit. के फाइन्ड गर्नु भनेको छ, फाइन्ड द गेन अर लस पर्सेन्टेज. गेन मीन्स प्रॉफिट, यहाँ कन्डिसनमा पनि के हुँदैछ त, प्रॉफिट नै हुँदैछ भनेपछि गेन पर्सेन्टेज इक्वल्स टु SP minus CP by CP into 100%. SP equals to rupees 1.25x minus rupees x divided by rupees x times 100%, which equals rupees 0.25x by rupees x times 100%. You cancel value, x cancel value, it equals 25%. That means the gain on the above condition is 25%. Let's go to question number 3. Question number 3 is given in this way. A shopkeeper sold a pair of socks for rupees 240 at a loss of 10%. At what price should it be sold to gain 33%? That means a question contains two different conditions. At first condition, a shopkeeper sold a pair of socks for rupees 240 at a loss of 10%. एउटा सेलिङ प्राइस दिएको छ जसमा 10% लस हुन्छ. अब अर्को के फाइन्ड गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि we have to find the second selling price on which a shopkeeper will gain 33% gain or profit. Okay. अब दुईटा कन्डिसन दिएको छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा केस 1 लाई सल्भ गरौँ. अब यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ भने कसरी थाहा पाउने हामीले भन्दा क्वेशनमा एउटा एसपी दिएको छ. अब एडिसनल फर्दर फेरि एसपी फाइन्ड गर्नु भनेको छ. दुईटा एसपी हुनु भनेको त दुईटा कन्डिसन हुनु पर्यो कि त दुईटा आर्टिकल हुनु पर्यो एउटा वे. अर्को भनेको क्वेशनमा अलरेडी एकखेप लस दिइसकेको छ, फेरि एडिसनल प्रॉफिट दिएको छ. लस अर प्रॉफिट भनेको त लस हुँदा प्रॉफिट हुँदैन, प्रॉफिट हुँदा लस हुँदैन, तर दुईटै भएको छ. एउटा कन्डिसनमा लस छ, अर्को कन्डिसनमा प्रॉफिट छ भनेपछि इट कन्टेन्स टु डिफरेन्ट कन्डिसन. कि त दुईटा डिफरेन्ट कन्डिसन हुनुपर्छ कि त दुईटा आइटम बेचेको हुनुपर्छ. यहाँ दुईटा आइटमको बारेमा के एक्सप्लेन गरेर छैन. सो यो कन्डिसनमा के छ त, यो क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन दिएको छ. केस 1 सेलिङ प्राइस of pair of socks equals to rupees 240. Similarly, अर्को के दिएको छ त, loss percentage equals to
10% छ। अब हामीले एसपी र लस पर्सेन्टेज युज गरेर सीपी निकाल्न सक्छौं। कस्ट प्राइस अफ पेयर अफ सक्स equals to, what is the formula? 100 times SP by 100 minus loss percentage. यो कुन कन्डिसन भन्दा लस भएको कन्डिसन। अस्ति हिजोको क्लास अघिल्लो क्लासमा हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि लस भनेको सेकेन्ड कन्डिसनमा थियो। लस भएको बेला सीपी निकाल्ने फर्मुला के थियो त्यसरी हामीले युज गर्नुपर्छ यहाँनिर। इक्वल्स टु 100 into रुपीस 240 divided by 100 minus 10। अनि सीके आउँछ त यहाँ रुपीस 24000 divided by 90 equals to value कति आउँछ त 24000 divided by 90 it equals to रुपीस 266.67 फिक्स टु भनेर लेखेँ मैले। अब सिमिलरली हामी सेकेन्ड केसमा जानु पर्यो। सेकेन्ड केसमा जाँदाखेरि हाम्रो सोलुसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हामी फर्स्ट केसमा भएको चीज हेर्दैनौं, जस्ट यो कन्डिसन हेर्न सक्छौं। किनभने कस्ट प्राइस त सकिपर्ले जतिमा बेच्यो नि उलाई किनेको दाम त एउटै हुन्छ। कस्ट प्राइस अफ पेयर अफ सक्स इक्वल्स टु रुपीस 266.67। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा उलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि गेन पर्सेन्टेज इक्वल्स टु 33% दिएको छ। नाउ अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो फर्दर भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस एसपी अफ पेयर अफ सक्स इक्वल्स टु के छ त फर्मुला 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज और गेन पर्सेन्टेज बाइ 100 इन्टु सीपी। अब यहाँ भ्यालु युज गर्दै मैले 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको 33 बाइ 100 इन्टु रुपीस 266.67। सुरुमा यो प्लस गर्दै 100 प्लस 33 भनेको कति भयो त 133 भइहाल्यो टाइम्स अब यसलाई एड मल्टिप्लाई गरिदिने 266.67 अब त्यसलाई डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा कति आउँछ त रिजल्ट 300 रुपीस 354.67। It is the solution of third question on which a shopkeeper sells at rupees 240 so that a shopkeeper will have a loss of 10%. तर सेकेन्ड कन्डिसनमा कतिमा बेच्यो त भन्दाखेरि उले 354.67 मा बेच्यो सो दैट उसलाई कति प्रॉफिट भयो त भन्दाखेरि 33% प्रॉफिट भयो।